أهلا بكم، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا ملاح. اليوم إن شاء الله غادي نديرو ملخص صغير على الأناطومي الفيزيولوجي تاع لي تيسي وتاني الدور تاعها. مرحبا بكم. عندنا دركا ايتيد برانسيب دي تيسي، دراسة الأنسجة. نبداو انتروديكسيون. لي تيسي واش هما لي تيسي؟ لي تيسي هما لونسومبل لي سيلول سامبلون de leur substance intracellulaire fonction l'ensemble pour effectuer un tâche spécialisé. عندها تجمع خلوي يشكل وظيفة واحدة اللي هي النسيج. les tissus s'organisent pour former les organes، يعني مجموعة من الأنسجة تتجمع باش تكون لنا عضو وظيفي، يعني عنده وظيفة معينة. هذه هي بالمختصر المفيد واش معناتها نسيج، واش معناتها تيسي. عندنا في الهيستولوجي يعني الدراسة النسيجية، يقول لنا باللي كلاس لي تيسي اون كاتر تاي فوندامونتو دافغي لو فونكسيون اي لور ستركتور. يقول لك باللي الأنسجة تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية. وش هو الشيء اللي يخليهم تنقسم؟ هي النوع تاعها وال يعني التركيبة تاعها زيد لا فونكسيون، يعني الوظيفة تاعها. عندنا لي تيسي ابيثيليوم ابيثيليو، وعندنا لي تيسي كونجكتيف، عندنا لي تيسي مسكيلار، وعندنا لي تيسي نيرفو. il existe un autre et un grand nombre de sous-tissus، يعني كاين لي سو كلاس et de variétés dans chaque groupe de tissus. صافي كاين لي كلاس واحد اخرين غادي نشوفوا ملخصات عليهم صغار بعد ان شاء الله. كما في الرسم هذا رانا نشوفوا مختلف الانسجه اللي كاينين. عندنا لي تيسي نيرفو، لي تيسي ابيثيليوم، لي تيسي اوسوز، لي تيسي ادابتو اللي تابع لي تيسي كونجكتيف. عندنا لي فيبر مسكولار، لي فيبر مسكولار ليس وستري. يعني مختلف الأنسجة راهي واضحة في الصورة أمامكم. دونك نبداو لي تيسي إبيثيليوم ولا الإبيثيليوم أو النسيج الظاهري، يعني النسيج المغلف لجسم الإنسان في الخارج اللي هو الأدمة الإبيدان، ولا يبطن ثاني الأجسام الأعضاء الداخلية. définition. Le tissu épithélial est un ensemble de cellules accolées les unes aux autres, sans inscription de substances qui assurent plusieurs fonctions identifiées. Les épithéliums sont séparés des autres tissus par un membre basal. Les points d'attache entre les membranes cellulaires agissant sont appelés les jonctions cellulaires. معناتها النسيج الظاهري اللي هو الإبيثيليوم هو مجموعة من الخلايا المترابطة متلاصقة يعني مع بعضها لتضمن مهمة اللي هي الريكوفرمون لو كور بليس لي كور انترن لي زورغان انترن، يعني الأعضاء الداخلية. لا سيباراسيون بين لي زوتر تيسي و تيسي إبيثيليوم، يعني النسيج الظاهري. كاين عندنا نسيج قاعدي هو اللي يفصل ما بيناتهم. النسيج القاعدي اللي كنا نحكو عليه كما راه موضح في الصورة باللون الأحمر هذاك، يعني يفصل ما بين النسيج الظاهري اللي راه من الفوق أمامكم اللي غطي لنا الجسم، ومن بعد يجي هذا لامبازال، يعني لي تيسي بازال، يعني الصلب اللي يفصل ما بينه وما بين باقي الأنسجة اللي تجي من بعده. ديفينيسيون. الابيثيليوم سوبي ان مومبر بازال اللي كنا نحكو عليها كي روبوز، يعني اللي ترتاح عليها مام سور ان تيسي كونجكتيف ابالي شوريوم، يعني هو غشاء ضامن لكن درجة الصلابة تاعو عالية. درك عندنا الابيثيليوم دو ريفيتمون. واش هو هذا؟ سي تيسي كونستيتيو لونفلوب ليكستيريور دي سيرفاس كوربورال اي سيرتان اورغان انترن، يعني هو نسيج حافظ للجسم الخارجي من الوسط الخارجي. وثاني يكون يغلف لي زورغان، يعني الأعضاء الداخلية تاعنا. il tapisse les cavités corporelles ainsi qu'à l'intérieur des voies respiratoires type digestif et des vaisseaux sanguins et des canaux. وثاني هو البطانة تاع المسالك التنفسية، الأنبوب الهضمي، الأوعية الدموية، يعني يكون يغلف الجسم الداخلي تاع الأوعية الدموية، المسالك
التنفسية والجهاز الهضمي أيضا. هذا الإبيثيليوم روفيتمون. هذه المومتي قبلها معليش شرحناها قبل، اللي كنا نشرح فيها دركا، واللي هي نقسمو لي تيسي إبيثيليوم اون دو غود، يعني اون دو غروند جروب سولون لور فونكسيون. صافي نقسموهم على زوج أجزاء حسب الوظيفة تاعهم. عندنا ليبيثيليوم دو روفيتمون سبيسياليزي ديفينسيون دو بروتيكسيون، يعني هذا تاع ليبيثيليوم روفيتمون هو الحامي الجسم تاعنا ولا الأعضاء تاعنا. وعندنا ليبيثيليوم غونغليونير اللي هو عبارة عن لي غلوند سبيسياليزي دون فونكسيون دو سيكريسيون، يعني عبارة عن غدد، والغدد كما نعرفوها الأساس تاعها هي لي سيكريسيون. كاين لي غلوند اوندو وكاين اكزو. دوك نشرحوهم كامل ان شاء الله. حنا شرحناها نعاودو نشرحوها باسكو ديباسيناها من قبل. قالك ليبيثيليوم دو روفيتمون يعني المغلف ولا الحامي، اللي هو عنده مبدأ أساسي واحد اللي هو الحماية بروتيكسيون. سو تيشي كونستيتيي دو لونفلوب اكستيريور دي سيرفاس كوربورال، يعني يغطي جسم الإنسان. من واش يغطيه ويحميه؟ دي سيرتان أورغان دي سيرتان أورغان انترن، يعني تاني يغطي الأعضاء الداخلية للجسم تاعنا. وتاني il tapisse les cavités corporelles ainsi que l'intérieur de les voies respiratoires de tube digestif des vaisseaux sanguins et des canaux، يعني تاني يغطي الأوعية اللي من داخل، الأوعية الدموية، المسالك التنفسية والجهاز الهضمي كما شرحنا من قبل. يعني هذا الرول تاعو هو البروتكسيون، الحماية. دوكا نروحو للبيثيليوم غونغليونير يعني الغددي. Les cellules du épithélium ganglionnaire sont groupées en glandes، يعني تتجمع في الغدة. الإلابوري يعني تطرح دي سبستانس إيريجيت أورال، يعني تنتج لنا مواد وتطرحها. وكما نعرفو ملي لي غلوند عندنا لي دو فونكسيون تاعها، اندوكرين و اكزوكرين، يعني تطرح في الدم أو تطرح خارج جسم الإنسان. دوك نشوفوهم بالوحدة إن شاء الله. لي زوندو زيكزو. L'épithélium ganglionnaire. L'épithélium ganglionnaire sont classés selon leur mode de sécrétion en deux types. عندنا جوج أنواع، deux types de glandes endocrines et exocrines كما قلنا. Aussi il existe aussi des glandes mixtes، يعني في نفس الوقت تكون endocrine وفي نفس الوقت تكون exocrine. مثلا بنكرياس عندها endocrine اللي هو الانسولين والجلوكاغون اللي تطرحه في الدم، وعندنا ثاني العصارة الصفراوية اللي تطرحها في الجهاز الهضمي تاعنا. وهكا راح يكون عندنا زوج أدوار واللي هي طرح داخلي وطرح خارجي. لي غلوند اندوكرين ديفيرسي لو سيكريسيون ابولي لي هرمون، يعني اللي تطرحها داخليا هي عبارة عن هرمونات. نظنوا ليكيد انترستيسيال اللي هو السائل البين اللي يكون بين الخلايا ومن ثم يروح للدم كما يقولوا لي هرمون ديفيزي ليكيد انترستيسيال vers le sang. Les cellules de sécrétion sont donc au contact un nombre capillaire sanguin، يعني من بعد من لي كابيلار يروح للدم تاعنا. مثلا كما ليبوفيز عندنا البنكريا، لي تستيكيل، لي جوار المبيضين، الغدة الدرقية التيرويد. هذا كامل تعتبر دي زوندوكرين باسكو كامل لي سيكريسيو تاعها عبارة عن دي هرمون يروحوا كامل في الدم. دوك عندنا لي غلوند ميكست يعني المختلطة الإفرازات، سوسون دي غلوند ميكست اندوكرين اكزوكرين كوم لي غلوند هرمونال كيما لي هرمونال سكسيال بليس لي غامات الأمشاج. اي لي بونكريا كيما قلنا يطرح الانسولين والجلوكاغون، وعنده اكزوكرين تاني العصارة البنكرياسية هي صوص بنكرياتيك. هذا واش تعني بي اندوكرين اكزوكرين، يكون عنده طرح خارجي وطرح داخلي. يعني طرح خارج الجسم ماشي معناتها خارج الجسم معناتها خارج الجسم من برا، كاين اللي يطرحوا ثاني خارج الجسم من برا، وكاين اللي يطرحوا يعني في الجهاز الهضمي. هذيك تعتبر اي حاجة خارج طرح خارج الدم يعتبر اكزوكرين. يعني كما يكونش عندها طرح يكون في الدم تسمى اكزوكرين. دوك لحقنا لي غلوند اكزوكرين. La sécrétion se fait à l'extérieur du corps ou de la lumière en cavité de l'organisme، يعني اكزوكرين يكون يا اما في الجسم تاعنا او خارج الجسم تاعنا كامل. يعني كما قلنا المهم يكونش الطرح تاعها في الدم.
un glode exocrine divers par l'intermédiaire d'un canal extérieur. يعني عندها قناة تطرح خارجا. سي سيكريسيون يعني واش هي عبارة دي انزيمات ميكوز مخاط سيبي من اللارم اللي يعني الحليب وكذلك وكذا عبارة عن العصارات يعني سوا الاكستيريور دون اورغانيزم يعني سوا خارج الجسم تاعنا او دون ان كافيتي دو سون يعني ولا يكون في كاش قناة كيما القناة الهضمية ولا في الأمعاء. هذه بعض الأمثلة. دوك عندنا لو تيسي كونجكتيف. لو تيسي كونجكتيف هو النسيج الضام. نشوفوه بالعقل إن شاء الله. مرحبا بكم. دوك نروحو للتعريف. النسيج الضام لو تيسي كونجكتيف سي ان تيسي ريمبليساج لومبالاج qui vient intercale entre les organes et soit accomplit le vide. يعني النسيج الضم هذا يعمر لنا يعني المكان الفارغ او يحمي لنا الاعضاء تاعنا يعني العضو تاعنا واش اللي يكون داير به ولا واش اللي يكون يحميه هو هذا لو تيسي كونجكتيف. لي سيليل تاعو راك نشوفوهم لي سيليل نو با جوانكتي يعني ما يكونوش متلاصقين سوسو مي بين دان ان سوبستانس ايو لو كونستانس اي تنجل تري هيدراتي يعني عبارة الخلايا تاعو ما تكونش متلاصقة بشكل تام جدا مي تكون تعوم في السطح عبارة عن جل رطب. واش يسموه الاخرى لا سبستانس هذه ابولي لي سبستانس فوندامونتو يعني المواد الاساسيه. دوك نشوفوها واش هي هذه لي سبستانس فوندامونتو. ديفينيسيون سبستانس فوندامونتو الاسويت اوتور دو سيلول دو تيسي كونستركتيف يعني تكون هي اللي تعاون فيها الخلايا الضامه لي سيلول كونستركتيف. يعني من تتكون اسفورمي دو يعني من الماء لسان مينيرال اللي هي الاملاح المعدنيه اي دو بروتين موليكولير كومبلكس من بروتين معقد. واش هو الدور تاعها على ان رول دو لوبريفيو يعني مرطبه للخلايا الضامه لي تيسي كونجكتيف ابسوربي دو شوك فاسيليتي لا ديفيزيو يعني تمص او الشوك يكون كاين ولا كالصدمه ولا يكون فيها وما يكونش في العضو تاعنا وما يكونش في لي سيلول هذه الضامه الثانيه. فاسيليتي دو ديفيزيو دي نومبر دي زيليمون ترافير لي تيسي يعني تخلي بعض المواد اللي تفوت الخلايا من المغذيات وكذلك اللي ولا الخلايا الدفاعيه ولا تخليها تمر الخلايا تاعنا ولا العضو تاعنا اللي تكون تحمي فيه. هذا فيما يخص لي سبستانس فوندامونتو اللي جايه في النسيج الضام التيسي كونجونكتيف. درك عندنا لي تيسي كارتيلاج لي تيسي اوسوس. راك نشوف الفرق ما بين لي تيسي كارتيلاج و لي تيسي اوسوس يعني الخلايا الغضروفيه النسيج الغضروفي والنسيج العظمي.
نيرفو. قالك لي سيلول نيرفو ولا لي نورون اللي هو لو نورون لونيتي فونكسيونال دو اس ان سي اللي هو لو سيستم نيرفو سنترال، الجهاز المركزي، سيستم نظام العصبي المركزي سنترال، يشارجي دو ترانسميت لانفلو نيرفو يعني الرسالة العصبية لو بلو سوفون بار لا ليبراسيون نورو ترانسميتور، يعني باش ينقلها لازم يفرز هذيك المادة اللي هي اللي تنقل السيرة العصبية كما قريناها في الليسي دون ليسباس سامباتيك في الفراغ يعني اللي بين الخليتين العصبيتين. منين يتكون لي سيلول نيرفو هذو؟ عندنا ان كور سيلولار وعندنا ان برولونجمون اللي هو الذيل تاعها اللي يجي بعد الخلية، وعندنا في القسم الثاني يعني بعد الخلايا العصبية يعني واش كاين كامل. عندنا في لي تيسي نيرفو عندنا لي سيلول نيرفو اون بليس دو سا عندنا لي سيلول اللي الخلايا كما نقولوا النسيج الضام. ثاني عنده الخلايا الضامة، يعني تلقى خلايا عصبية وحدها خلايا ضامة. وفي الأخير باش يلخصونا لي سيلول لو تيسيو لي زورغان، قال لك مختلف الأنسجة لديها نفس الوظيفة تشكل لنا عضو، يعني l'ensemble des tissus différents le même fonction constitue un organe، يعني تشكل لنا عضو. وقال لك مجموعة الأعضاء لها نفس الوظيفة تشكل لنا جهاز، يعني l'ensemble des organes le même fonction constitue un appareil. Dans cette capsule, nous allons en apprendre un peu plus sur les tissus humains. Jusqu'à présent, nous avons étudié différents niveaux de l'organisme, depuis l'organisme en entier, un système, puis un organe, et maintenant voyons ce qu'il en est de l'échelle du tissu. Comment définir un tissu? Un tissu peut être défini comme un ensemble de cellules ayant une structure et une fonction commune. Donc toutes ces cellules visent à la même fonction. Il existe 4 types de tissus principaux. Tout d'abord, les tissus épithéliaux, qu'on appelle aussi les épithéliums. Ensuite, les tissus conjonctifs, deuxième type. Troisième type, les tissus musculaires. Et quatrième type de tissu, les tissus nerveux. Commençons par le premier type de tissu, le tissu épithélial. Les tissus épithéliaux tapissent toutes les surfaces externes des organes et aussi les surfaces internes. Ça peut être aussi les surfaces externes du corps, comme par exemple l'épiderme. Les épithéliums sont formés de cellules qui sont serrées les unes contre les autres. C'est la raison pour laquelle on dit que ces cellules sont jointives, c'est un mot important. Toutes les cellules des épithéliums reposent sur une membrane basale. Voyons ce que ça donne. Donc on a cette membrane basale sur laquelle reposent des cellules, une cellule, deux cellules, serrées les unes contre les autres, donc jointives. Donc voici la structure commune à tous les épithéliums. En effet, il existe différents épithéliums. On peut classer les épithéliums en fonction de plusieurs choses. Tout d'abord, en fonction de leur rôle, du rôle que les épithéliums jouent dans le corps. On peut aussi les classer en fonction de la forme de leurs cellules et également en fonction du nombre de couches de cellules qui les constituent. Commençons tout d'abord par voir les différents épithéliums en fonction de leur rôle. Il existe 2 principaux rôles pour les épithéliums. Premier rôle, recouvrir. Donc c'est le rôle de revêtement. Les épithéliums recouvrent une surface. C'est par exemple le cas de l'épiderme, qui recouvre la surface externe du corps. Deuxième rôle, un rôle glandulaire. L'épithélium joue le rôle d'une glande, c'est-à-dire qu'il est capable de produire des substances. C'est le cas par exemple de l'épithélium intestinal, l'épithélium qui recouvre l'intérieur de l'intestin. Voyons maintenant
les différents épithéliums que l'on peut classer en fonction de la forme de leurs cellules. Tout d'abord, si les cellules qui constituent les épithéliums sont plates, on parle de cellules pavimenteuses comme des pavés, c'est la première possibilité, le premier grand type d'épithélium. C'est par exemple le cas de l'épithélium qui recouvre les poumons. Deuxième type, les cellules peuvent être cubiques. Et troisième possibilité, les cellules peuvent être cylindriques. Alors les cellules cubiques, c'est par exemple le cas dans le rein. Les cellules cylindriques, donc très allongées, c'est le cas dans les intestins. Et on voit que toutes ces cellules reposent sur une membrane basale. Troisièmement, on peut distinguer différents épithéliums en fonction du nombre de couches de cellules. Alors, ici un épithélium, ici. Donc c'est une coupe transversale dans un épithélium qui recouvre l'intérieur d'un tube. Et on voit qu'ici, on a une seule couche de cellules. On parle d'un épithélium simple. Par contre ici, on voit qu'on a un grand nombre de couches de cellules. Donc une cellule ici, on en distingue là avec les noyaux, un grand nombre de couches de cellules superposées. On va parler d'un épithélium stratifié. Les strates, ce sont les différentes couches de cellules. Donc voilà pour les différents épithéliums en fonction du nombre de couches. Donc ça nous résume les différents types d'épithélium. C'est une classe de tissus qui contient un grand nombre de cas différents. Deuxième type de tissu, les tissus conjonctifs. Alors, les tissus conjonctifs sont constitués, et c'est leur caractéristique, de trois éléments, toujours trois types d'éléments. Tout d'abord, il y a des cellules. Mais attention ici, on voit ici une cellule, une autre ici. Les cellules sont non jointives, donc c'est différent de l'épithélium où elles étaient jointives. Deuxième élément, dans les tissus conjonctifs, des fibres, des grandes fibres à l'intérieur du tissu conjonctif. Et troisième élément, une substance fondamentale, parfois on parle aussi de matrice, donc qui comble le reste de l'espace, en particulier les espaces entre les cellules et les fibres. Il y a également différents types de tissus conjonctifs, en fonction de la richesse dans ces trois éléments, des particularités de ces trois types d'éléments. Tout d'abord, le tissu conjonctif qu'on dit lâche. Il est riche en cellules, mais il n'a pas beaucoup de fibres. Deuxième type de tissu conjonctif, le tissu conjonctif dense. Lui, il est riche en fibres. Et le troisième type de tissu conjonctif, un tissu conjonctif spécialisé parce que sa substance fondamentale est modifiée, elle est particulière. On verra des exemples. On va voir un exemple de chaque cas. Alors, tout d'abord, un exemple de tissu conjonctif lâche, donc où les cellules sont nombreuses. C'est l'exemple du tissu adipeux. Alors, voici une image de tissu adipeux où on voit différentes cellules, ici, ici. Ces cellules, dans le cas du tissu adipeux, s'appellent des adipocytes. Cyte pour cellules, adipo pour adipeux. On remarque ici le noyau, là, et puis différents organites, on voit plutôt des points, qui sont repoussés tout au bord de la cellule, pour une raison simple, c'est qu'on a à l'intérieur une grosse vésicule, une grosse gouttelette, qui est en fait une gouttelette de graisse. Donc le tissu adipeux, c'est le tissu graisseux de l'organisme. Donc voici une cellule avec cette grosse gouttelette de graisse et le reste des organites sur le côté. Donc ça, c'est le tissu, un tissu conjonctif lâche, le tissu adipeux. Deuxième type de tissu conjonctif, ah oui, j'ai oublié de dire que le tissu conjonctif adipeux est un tissu de réserve. C'est sa fonction. Deuxième type de tissu conjonctif, le tissu conjonctif dense. C'est l'exemple du tissu qui constitue les tendons. Alors, on remarque ici beaucoup de fibres allongées, des bandes de fibres. Ces fibres sont du collagène
mais on a aussi des parties plus foncées qui sont en fait les noyaux des cellules qui constituent les tendons, qui s'appellent des fibroblastes. Ce tissu, qui est donc dense parce qu'il est riche en fibres, c'est un tissu qui a une fonction de résistance. Donc en fonction de ses caractéristiques, chaque tissu va avoir un rôle particulier. Pour les tendons, c'est un tissu de résistance. Troisième type de tissu, alors on passe maintenant à des tissus conjonctifs pour lesquels on a la substance fondamentale qui est modifiée. Premier exemple, la substance fondamentale est dure. C'est l'exemple du tissu osseux. Donc voici une image de tissu osseux observé au microscope. Dans le tissu osseux, il y a une organisation particulière, ce sont une organisation concentrique, donc des cercles l'un autour de l'autre. On appelle ça le système de Havers. Donc on le voit ici, puis ici sur une vue un peu plus grossie, avec un canal central dans lequel circule du sang. Donc, où sont les cellules? Où est la substance fondamentale? Les cellules, elles sont ici, ou plus exactement ici, on voit la cellule. La cellule osseuse s'appelle également un ostéocyte. Et la substance fondamentale, c'est elle qui comble tout le reste des espaces autour des cellules. Et c'est une substance fondamentale dure, riche en calcium notamment, et c'est la raison pour laquelle c'est un tissu conjonctif à substance fondamentale modifiée dure. Ce tissu conjonctif a un rôle de soutien. Quatrième type de tissu conjonctif, cette fois-ci, la substance fondamentale est liquide. C'est le tissu sanguin. Alors, une image de sang observée au microscope où on voit des cellules, globules rouges, cellules, morceaux de cellules, les plaquettes, et globules blancs, d'autres types de cellules. Et le plasma, qui est en fait le liquide dans lequel baignent ces cellules. Donc le tissu sanguin, le sang est bien un tissu. Le rôle de ce tissu est de transporter. Grâce à sa substance fondamentale liquide, il peut se déplacer et donc c'est un tissu de transport. Voilà pour les tissus conjonctifs. Passons maintenant au troisième type de tissu, le tissu musculaire. Pour le tissu musculaire, on a des cellules qui ont trois caractéristiques. Les cellules des tissus musculaires sont toutes allongées. Elles sont excitables, donc avec une excitation, elles vont pouvoir se contracter. C'est leur troisième caractéristique, elles sont contractiles. Donc des cellules particulières dans les tissus musculaires. Des exemples, trois grands types de tissus musculaires. Du tissu musculaire autour des os, on dit du tissu musculaire squelettique. Là, les cellules sont cylindriques, en forme de cylindre, et on voit dessus des stries. On voit sur l'image microscopique ici des très petites stries et sur les côtés les noyaux des cellules. Donc ça, c'est la forme du tissu musculaire dans les muscles. Deuxième type de tissu musculaire, le tissu musculaire lisse. Cette fois-ci, les cellules musculaires n'ont pas de stries et elles ont une forme particulière, elles sont très allongées, elles sont en fuseau. Par exemple, on retrouve ce type de tissu musculaire lisse dans l'intestin. Troisième type, le tissu musculaire cardiaque. Les cellules sont striées, on voit des stries également, mais elles ne sont pas cylindriques, elles sont fourchues, on a des bifurcations. Par exemple, dans le cœur. Donc les noyaux, à chaque fois on peut les voir dans ces différentes cellules. Le tissu musculaire a une fonction particulière, c'est un tissu qui permet le mouvement grâce à l'aspect contractile de ces cellules. Dernier type de tissu, le tissu nerveux. Alors, le tissu nerveux, c'est un tissu très complexe qui est principalement composé de deux types de cellules. Les neurones, qui sont des cellules avec des grands prolongements, donc on voit ici un neurone avec ses grands prolongements ici, qu'on peut revoir ici dans une image en 3 dimensions. Et puis deuxième type de cellules, des cellules gliales, qui vont être des cellules nourricières pour les neurones. Le tissu nerveux a un rôle
de communication. Elle permet la communication entre différents organes du corps. Voilà, donc on a vu les 4 types de tissus. Que faut-il retenir de l'ensemble de cette capsule? Il faut être capable de nommer les 4 types de tissus et puis il faut reprendre tous les critères qui permettent d'identifier chaque type de tissu qu'on a pu nommer dans cette capsule.